rising security threats our nation faces in space today and in the future. It is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance in space. And that's precisely why we're beginning the process of establishing the Space Force as the sixth branch of our armed forces. Just as in the past, when we created the Air Force, establishing the Space Force is an idea whose time has come. The space environment has fundamentally changed in the last generation. What was once peaceful and uncontested is now crowded and adversarial. Today, other nations are seeking to disrupt our space-based systems and challenge American supremacy in space as never before. Space Force. Space Force. Space Force. Would you like to know more? Good for you. We need all the pilots we can get. Space Force.
pilots we can get. Good for you. Space Force. Made me the man I am today. Space Force. 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 Would you like to know more? Words. Space. Words. Space. Words. Space. Words. Good for you. Good for you. And while these steps have been vital to our national defense, they're really only a beginning. They're only a beginning of meeting the rising security threats our nation faces in space today and in the future. It is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance in space. And that's precisely why we're beginning the process of establishing the Space Force as the sixth branch of our armed forces. Just as in the past, when we created the Air Force, establishing the Space Force is an idea whose time has come. The space environment has fundamentally changed in the last generation. What was once peaceful and uncontested is now crowded and adversarial. Today, other nations are seeking to disrupt
Space Force. Made me the man I am today. That's the dumbest thing I've ever heard. Now, what this business about escape velocity? Let me give you a sort of grassroots discussion of it. If I take my shoe and toss it up, I play catch with myself. I toss it up, it goes up about a foot, it comes up about a foot, and comes back. I threw it at a particular speed in order to reach 1 foot above my head. But if I threw it at a higher speed, it goes even higher. It takes longer for it to return to me. If I keep doing this, constantly increasing its speed, I can do the experiment and find out at what speed will the shoe never come back. If you do that experiment, you'll find that speed is about 7 miles per second. Converted in speed limit language, it's 25,000 miles per hour. Extremely fast. You don't encounter this in everyday life. And that's probably what led to the adage, what goes up must come down. But that adage is more just for some everyday experience. Look at the physics of the cosmos. There is a speed with which you can launch something. You will never come back, rendering that childhood remembered phrase incorrect.
If I take my shoe and toss it out, I play catch with myself. I toss it up, it goes up about a foot and comes up a foot and comes back. I threw it at a particular speed in order to reach 1 foot above my head. But if I threw it at a higher speed, it goes even higher. It takes longer for it to return to me. If I keep doing this, constantly increasing its speed, I can do the experiment and find out at what speed will the shoe never come back. If you do that experiment, you'll find that speed is about 7 miles per second. Converted in speed limit language, it's 25,000 miles per hour. Extremely fast. You don't encounter this every day. And that's probably what led to the adage, what goes up must come down. But that adage is more just from an everyday experience. Look at the physics of the cosmos. There is a speed with which you can launch it. It will never come down. You can launch it. It will never come down.
Ora. Hello, hello a todos. Não me esqueci de nada. Não. Não. Está tudo ok. Está. Está a luz, está tudo. Já fiz as alterações para fevereiro. Fevereiro, né? Começar uma quinta-feira. É chato. É chato. Ia ter começado a uma sexta. Também. Como é que estão? Está tudo bem. Ainda não está por aí ninguém, mas não há stress. Vamos começar, que eu tenho muita coisa para fazer. Hoje não vai haver live stream à noite. Se houver, vai ser uma late night stream. Com Splatoon, como é óbvio, mas é se mesmo houver. Entretanto, ontem parece que tivemos novidades, né, na PlayStation. Houve um State of Play. Eu estive a ver com a malta na caixa. Coisas interessantes. Coisas para trazer para o canal. E pá, não sei. Logo se vê. Ainda há uma demozinha aí. Uma demo, um free game de terror. Logo vejo se encaixo neste mês. Mas entretanto, enquanto estava a dar aquelas coisinhas todas bonitas, a Nintendo diz, vai haver uma demo de Mario vs Donkey Kong e nós vamos experimentar. Vamos já começar com isso, com a demo, despachamos já o cantinho dos demónios e depois vamos para o Hogwarts, que aquilo está a giro também. Portanto, deixa-me só trocar aqui o ecrã. Eu estou aqui a dizer assim e tal, vamos já, não sei o quê, mas eu não sei se o download está acabado. Está sim, senhora. Está sim, senhora. Portanto, pause the music. Taus. Eu não estou. Pois, normal que não esteja a ouvir. Não tenho os fones da TV. Então, fonte aqui. E vamos lá começar. Gosto. E dá para dois. Hoje não tenho cá a minha companhia, não dá. Casual ou clássico? Recomendo for players who want a more relaxed game. Recomendo for players looking for more of a challenge. Claro. Começar logo de manhãzinha com um challenge. Bananas. Mini Mario toy. It walks, it talks, it says each one comes in its own crystal ball. Collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new Mini Mario toy. Hurry before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. Buy them all. Buy them all. Buy them all. A cutscene está muito boa. Here we go. Não! Eu queria outro presente! E já se foi uma vida. Espera.
Oh, nice. What? Então, mas não me deixa apanhar as coisas? Ah, e não me deixa logo. Tá bem. Here we go. Não! Mamma mia. Ah, eu e 2D platforms. Ele parece que não salta nada. Ah. Esquece. Mamma mia! Ok, mas já percebi. Ai, 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 ai. Falta aqui qualquer coisa. Não falta aqui um botão. Ah, raios. Tentei. Bom dia, Chico. Bom dia. Pronto. Tentar melhor. Primeiro nível foi speedrun. Não foi preciso speedrun, que eu só fiz a geneira. Mas sim,
Já estás aí a ver, eu sei, já percebi. Estamos aqui no cantinho dos demónios, com o Mario. E está giro. Está a dar vontade de comprá-lo. Here we go. O que é que isto diz? Ah, já aprendi a fazer isso. Ok. Não me esqueço nada, pá, não? Não! É que ele não salta. Eu não sei o que é aqui assim. Não sei o que é havia ali para o outro lado, para ser sincero. Oh yeah. Epá, eu vou tentar fazer o primeiro. Adorado. Here we go. Tentar melhor. Agora sim é o speedrun, é a minha tentativa de speedrun do 1. Pronto. Agora sim, está fixe. Oh yeah. Será que desbloqueia o 2? Não. Ok. Isto tem co-op mode, que também é sempre bom, né? Let's go, little guys. O que é que isto diz? Ok, só tem. E o Gambit já está a começar a. What? Ok. Ok. E agora?
Vou ter que começar de novo. Os outros estão bloqueados por CDM. Capaz. Isto nunca vai correr bem. Vamos perder. Não sou eu a jogar, malta. Tem curto 4 níveis e ó. Epá, não sei o que dizer. Não. Epá, olha, é isto. É isto. O jogo sai aqui. Deixa-me só ver. (16/2) no meio deste mês. E a 50 mocas. É o normal da Nintendo. Está curtinho. Quero mais. Malta. Comecem a carregar nas donations para eu comprar já o jogo. Faço já avançar para a pré-encomenda. Não, estou a brincar. Não façam isso. Só tem 1 GB e 2. Poderá ser necessário mais espaço livre para instalar ou atualizar as aplicações. Se não existir espaço livre disponível, podes eliminar aplicações desnecessárias ou inserir um cartão SD. Está bem. Um micro SD. Com capacidade suficiente. Está bem. É isto. Não sei mais o que dizer. Está giro. 2 jogos por 100 euros. Com o voucher. Está bem. Amanhã. É giro. Está uma experiência engraçada. Dia 16 tem aqui um grande jogão. É o que eu posso dizer. E eu pensava, bem, isto ainda vai demorar um bocadinho, tipo, vão mostrar aí o primeiro roll de quase todo e coisas assim. Gostei das cutscenes. Não vos vou negar que gostei das cutscenes. Entretanto eu vou aqui mudar as coisas no YouTubers e na Twitches. Editar e vou meter Hogwarts. O YouTube em princípio já está, confirmem aí, malta do YouTube e malta da Twitch. Estou a fazer neste preciso momento. Depois também confirmem.
que está tudo alterado. Paulo Roll do Tanas, não, eu não quero Paulo. Malta que me tem amigo na Steam, se eu iniciar o Paulo, a subirem que eu estou a iniciar o Paulo Roll, sabes que queres? O problema é que eu nem estou a gozar, Chico. O problema é que eu não estou a gozar. Eu não estou a gozar, Chico. Eu iniciei mesmo o Power World. Eu não estou mesmo a gozar. Eu sei. Eu vi as coisas. Já agora muito obrigado Cosé, Chico e Loba por me terem oferecido o jogo. Eu quero isto. Tu tens um. No canal do Power World tu metes lá normalmente as atualizações todas. Deram fixo aqui aos logins. Eu vou-te ser sincero, eu estive a ler só por alto, vi que tu deixaste lá um grande testamento em inglês. Em inglês. Está tudo bem. Deixa lá ver o que é que. Eu vi lá o fixed. Portanto, major fixes. Crashes no jogo. Qualquer coisa com vida a 30% de vida. Ao base de pal 30%. Fixed an issue where enemies pulse would get stuck in walls to charge attacks. Key configurations, blá. E nós íamos parar ao fim do mundo, não? Ok. Eu curto bem a última mensagem deles. We will continue development, placing top priority on fixing major problems and issues. Thank you for continued support of Power World. Of course, my friends. E está na versão 1.4 na Steam e na Xbox 1.1.3. Meu, na Xbox está sempre na 1.1. Na Steam já vamos na 1.4. Não entendo. Pause the music, Shiryu, és muito bonito e muito giro e coisas e tal. E a tua música é boa. E agora ia pegar no comando da Switch, mas tenho que pegar neste. Where is my cable? Ele está aqui, que já ouvi. Está aqui. Mas tu não? Entretanto, já estou a usar o remote, sim, malta. Eu tenho a consola ali, não me apetece passar um cabo enormíssimo. Eu estes fones já posso tirar. Eles estão a receber um report de problemas por segundo. Um report por segundo? Já não é FPS? Frames per second, é RPS? Reports per second? Oh, e aquela cena de andares a transportar itens de um lado para o outro com um espaço ilimitado, isso já foi fixed? A última vez que joguei foi no dia dos anos da Lobazinha. É da Lobazinha. I'm ready.
Vamos lá Precisely is the continuar. relic I'm to retrieve. A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker. Ei, o que é que not achaste its de Fable? purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. O gajo é tão simpático. A maior parte deles andam sempre a mandar-me com magias negras e sei lá o que. Este aqui é tão simpático. Gosto deste gajo. Também curto bem o cascola aqui, tipo entrar dentro do casaco e sair. Mas pronto, estamos em Hogwarts, é magia, malta, magia. Andas mais rápido. Tadinho. Também tem umas pernas pequenas. Como é que vai andar mais rápido? Olha, um Merlin. Revelio. Olha, entretanto, enquanto estás aí a passear e tal, eu vou apanhando os recursos, está bem? Não te importas? Obrigado. Isto é um girassol? Olha ali. Treinar a minha magia. Ok, vamos. Está aqui um Merlin. Esmaga o inimigo no ar com descendo. Stop that at once. Onde? Depulso. Levioso. Oh Deus. Mas vem aqui ter, se faz favor. Não percebi. Tipo, isto acionou a cena do inimigo, ataquei um lobo e não fez mais nada. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Looks rather dark in there. Never stopped me before. Lá vamos ter que fazer o lumos. Cogumelos. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so special? The Helmet of Urtgott is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind. And such there. Rock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Ok. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors,
known as inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Ok. Fogo para cima It all deles. seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Obrigado, obrigado. Eu já vou I aí. will remain here, eagerly Sim, awaiting sim. your return. Please, be careful. Always. Wonder if I'm safe to explore in there. Always. Entretanto, eu vou aqui. Vamos lá ver. Ok, vamos rezar que isto funciona assim. Que eu acho que não vai resultar e convém ter os dois de fogo comigo. Não vou precisar de lumes? Nice. Revelio. It's sealed. Eu vou precisar de lumes. Só para esta coisa. Lumos. Moths. Curious. Onde é que ela está? Lumos. Eu não sei se podia levar logo as duas. Merlin's beard. Grandes óculos. Revelio. Ok. Estão aqui coisas. Para aqui é o caminho. Já fui aqui, já fui a tudo. Ok. Vámonos. This can't be the witch's tomb. No. Likely I need to go further. Lumos. 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 Acho que não era bem o Akio, mas sure. Lumos. Bem, até já achei que só agora é que eu li a tua mensagem. Boa ida para trabalho. I have a feeling I'm not alone here. Não, nós estamos. Olha aí. Confringo. Levioso. These inferior horrible. Levioso. Confringo.
Revelio. Depulso. Bem, estas bruxas estavam muito ricas. Lumos. Não posso expressar duas ao mesmo tempo. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Accio. Levioso. Depulso. Confringo. Defender. Ah, borboleta? A sério? Protego. This has a moth imprinted on it. The same as the door. Tenho que meter as duas. Uma, duas. E agora? Accio. Dispara o quê? Depulso. Depulso. Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito. Lumos. Lumos. Tenho que me habituar que eu sou um mágico. Um mágico, pá. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Ah, sim. Ah, sim. Revelio. Depulso. Vês como já? Accio. Tá bem, vamos. Accio. What? Viram que eu tinha aquilo no... A pegar com a mão. Pronto. Ter cuidado. Tá tudo, tá... It's sealed shut from the other side. Bem, agora sim. Seja o que Deus quiser! Oi, oi, oi.
A sério? Eu não posso iniciar uma stream. Peço imensa desculpa, malta. Peço desculpa. Confringo. Defendo. Leviosa. Oi. Ah. Ai, 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 ai. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eles não param de vir. Ai. Então agora não faz o feitiço, não lhe apetece? Não param. Protego. Lumos. Então. Protego. Lumos. This looks even more complex. E é para meter aonde?
Ah. Ok. Accio. Depulso. Lumos. Accio. Depulso. Não. Espera, está ali outro, não está? É impressão minha. Lumos. Depulso. Como é que eu vou chegar aqui acima? Ah, ok. Não é muito difícil. Este não é muito difícil. Lumos. Pronto, não é muito difícil. Este. Agora ainda não percebi como é que eu vou chegar ao outro. Como é que eu vou tirar o outro daqui e rodar. Lumos. Alô? Então. Não é assim? Depulso. Lumos. Pronto. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet, a dead Ashwinder. Better show this to Lodgok. Já invadiram o túmulo. Fuck. There must be some sort of mechanism for this doorway. Levioso! Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Ah, olha. Ficasse mais cedo. Estudasses. Essa música começa logo a disparar. Que é tu? Who lived here, I wonder? Confringo! Depulso!
Levioso. Confringo. Defendo. Confringo. Eu devia fazer alguma coisa com isto. Levioso. Confringo. Depulso. Levioso. Accio. Confringo. Levioso. Confringo. Accio. Lumos. Levioso. Estou-me a esquecer de algo. Depulso. Confringo. Defendo. Levioso. Confringo. Levioso. Não. Accio. Revelio. Accio. Ok. Ok, isto é saída. Accio. Depulso. Bem, já fiz. Accio. Tá bem, olha. Estava a estranhar. O que é que eu tenho que fazer mais? Está um bocadinho confuso. Apanhei aquilo que estava no centro.
E agora? Tá bem, olha. Vou para a missão. A aranha. Será que eu agora vou ter a aranha outra vez? Já estou a 20. There they are. The Ashwinders. Just walk out. You will pay for your deed. Toma! Um troll! You're going to regret that. No. You're easier to spot than an eruptant. Aí, desculpa aí. O quê? Estás um bocadinho rápido. Estamos bem. Salve pelo mapa. Não foi salve pelo mapa. Oi! Estamos bem.
Enquanto não morremos, estamos bem. Então, ainda não posso. Epá, estava a clicar ali um R1. Não curti. Não curti mesmo. You made a mistake. Eu estou a usar triângulo. Ah. As if you could elude me. Ah, como é que é? Ela está a usar a opção do... Então, mas... Tu estás a ajudar, filho. Ok. Ok, matem-me lá, matem-me lá, matem-me lá. Está a correr tudo mal. Eu não posso usar a pressão de vida. É um dos objetivos. Como assim? Eu só estou a 20. Espera aí. Rookwoods don't go down in Expulso! You've made a grave mistake. Incendio! Potato! Pay for your deed. Filho da mãe. Tinhas que me ver, não era? Thought you could hide from me, did ya? Ah, boa. Incendio! Expulsion!
Depulso. Confringo. Incendio. Quite conductive, aren't we? Expulso! Expulso! Confringo. Might want to look up. Expulso! Defendo. Expulso! Protego. Expulso! Ah! Defenders! Expulso! Tá feito. Agora já posso usar a opção. Levioso. Veneno 3. Olha peixinhos. Queria metê-los na... Revelio. That's it. This is for Rookwood! O quê? Try not to make this too easy for me. Depulso. See your luck. Ai, 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 ai. Defendo. Confringo. Como é que ela chega ali? Tá. Defendo. Confringo. Depulso. Revelio. Já tá. Easy, easy, easy. Espera, para onde é que eu tenho que ir? Aqui? Vocês querem que eu passe mesmo pela aranha, pá. Onde é que está? Está ali. Querem que eu faça as aranhitas? Amanhã. Até só, obrigado a seguir os gajos. Abandoned long ago, no doubt. Nobody will miss one measly little student. Como assim? Passar. I'd rob my own father if there were galleons in it. Não quero saber. Não quero saber, não quero saber. Apanhar nem que seja os itens que consigo carregar. E pronto. E é isso. Vamos continuando a nossa aventura em Hogwarts. Começamos bem a live stream. Primeiro um joguinho que só tem 3 níveis. E eu queria mais. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Then I am glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon.
Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Ok. Ia, mas aquilo estava a subir bem. Estava a subir bem. Que boa experiência. Eu supostamente não tinha feito isto. Eu não percebo. Estes coisas do amplificar e não sei o que, não estou a perceber nada daquilo. Tenho a missão das vassouras, não me apetece fazer. O que é que temos mais de missões? Portanto, um Guarda Leviosa. Obtenho e uso um tentáculos venenosos. Obtenho e uso Mandrágora em vários inimigos ao mesmo tempo. Ok. É só isso que eu tenho de missões. Fantasma do nosso amor. Usa o mapa com velas flutuantes. Depois, isto é aquele que eu fiquei bem tempo a olhar de. Depois, conjuro decoração de parede 3 de 5. Tenho que fazer mais duas. Feitiço de alteração. O Lingar Leviosa era bom. Wingardium Leviosa. Não é Leviosa? Tá bem. Ainda tenho que perceber o que é que são os Hello, tentáculos. friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended... Revelio. I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? São lobos! Leviosa. Defender. Confringo. Depulso. Predator. Pelo do vira-lata. E eles chamam-se vira-latas. Tá bem. Ah, trajes já estão mais seguras. Espera aí. Como assim? Não era para vir ter com esta... Ok. É este ou este? Ainda não percebi bem o que é que aquilo é, mas estamos bem, estamos bem. Onde é que é o bar? Vamos dar a... É aqui, é aqui. Acho que tem a volta ao bilhar grande. Glad you came. Wish I had the courage to go into the forest. Agora escolho quem, pá? Ah, começamos contigo. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course.
Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Tá bem. Agora vou seguir o GPS. Não vou andar aqui com muitas aventuras. Obrigado. Se calhar devia ir de vassoura. Se puder, né? Agora cortas ali à esquerda, vais não sei o quê. Sempre em frente, segue, 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 segue. Por favor, digam-me que aí há alguém do tempo dos gato fedorento. Ah, Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Aqui. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps Agora tem and que ir collect para... the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness.
Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate. Eu sei que digo muitas vezes isto, mas o trabalho que eles tiveram a animar até as cutscenes secundárias e estas missõezinhas de Caracaca é esse trabalho que está por trás e está muito bom. Como é que é? Por cima ou por baixo? Oi, Ruben. Como tu estás? Bem? Nice, nice, nice. Como é que vai essa quinta-feira? Primeiro dia do mês, né? This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Ok, então ainda bem que foi por cima. Passou rápido, janeiro. Epá, não, não, não. É o mesmo. Para mim é sempre o mesmo. É o maior mês. Perhaps better have a look around. See about the hawk clumps. É o mês que custa mais a entrar e a sair. Isto é água? É. Nem parecia. Revelio. Novo pim, 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 pim. É porque não há assim muita coisa. Revelio. Não, não dá. Tentei. Mas não há nada. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Eu combate. Raios. Eu sei bola. Estejam calados, caralho. Já estou um bocado farto. Desculpem lá.
E desculpem, isto foi uma revolta interior que eles hoje não se calam e estão a arranhar só a porta. E isto também chateia. Estão a estragar as minhas coisas. Eu gosto muito deles, está bem. Eu já venho.
desculpem lá, mas eu também acabei de agora aqui ver uma cena interessante. E agora? Eu quero guardar isto. E alô, Arnux? Ai. A sério? Phoenix. E morri. Ah não! O famoso 1 de HP! Mas o gajo está muito mais rápido. Epa, fuck. Ai. That's all the Hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Eu estou a clicar R1. Ai, meu. Como é que isto me acerta? Ai, o cacete. Man. Ai, 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 ai.
Gostaram da nova expansão do Sonic Generations? O novo jogo, sim, está interessante. Não vi muito, mas do que vi. That's all the whole clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Verdade. Either I'll have to fight that troll, or... Né? Meu. Pá. Mas sim, a set of play não foi nada má. Desculpa, ela não podia. Revelio. Depulso. Ok, depois consigo subir. Claro que... Olha, figos, bem bom. Eu por acaso falei isso no início da stream, Ruben. Não foi a melhor set of play, né? Mas. This must be Sorona's box of letters. I should take this box. I think that's everything. Sorona will be glad to have this back. Mas não foi má toda. Estava lá coisas interessantes. Eu depois vou. Estou a pensar em também trazer o Silent Hill, a demo
jogabilidade, coisa. Levioso, Cavalso, Confringo. Defender. Confringo. Levioso, Cavalso. You may want to move. Levioso. If I have so much... Portugal será dominado por Espanha. La União Ibérica valvará e nossas inimigas de setembro. Ok. Não sei o que é que queres que eu diga. A historial no real, mas se tu achas. É a tua opinião. Isso é muito bem-vindo. Só pedes o quê? A lealdade. Tá bem. A castle must have been quite stately in its time. Mas vais ser quê? Vais ser rei? Às vezes passa aqui pessoas muito interessantes. Pedir de vassoura, talvez, não sei. Não sei se posso entrar de vassoura aqui. Deixa lá ver. Olha, posso. Ui, vamos lá voar. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. He'll see it was a mistake, parting. Talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenwell potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Pronto, mais uma feita. Bem, isto é que toda a gente quer aparecer na stream, já percebi. Entretanto, exploração 2%. Nice, nice, nice. É bom saber.
Ah, tenho que fazer todas as provas de Merlin. As vassouras. Mas está todo o desafio bloqueado. Aquilo deve ser para eu fazer aquelas coisas que eu não percebi como é que se fazem. Ok. Guia de campo. Pronto. Isto ainda não dá. Páginas de campo em Hogsmeade. Hogsmeade ainda faltam muitas. Hogwarts já faltam poucas. Este não sei de onde é que é. Missões. Conclua tarefa. Tarefas, ok. Este não dá. Conclua missões secundárias. 018. 10 missões. 6 missões. 3 missões. Eu só ainda fiz 10 missões secundárias. Conclua missões principais 7 e 8. Falta uma para ter a máscara. E eu estou a vender esta porcaria toda. A cena gira é essa. 2 tarefas, 4. Eu já fiz mais de 4 tarefas. Acho eu. Combate. O que é que isto tem? Tenho que derrotar 10 destes, 60 destes, 20 destes. Ok. Deste grupo tenho que derrotar uma data deles. 40 aranhas. Pá, estamos bem. Quantos trolls? 5 trolls. 20 lobos. Bem, eu tenho que andar a caçar lobos. Minha sala precisa, não tenho nada. Ok. Ia para missões. Não é mapa, é missões. Pronto, encontro. Ok, vamos já ter com o nosso amigo. E vamos andar por aí a ver da irmãzinha. Já posso usar? Não. Revelio. Ok, ali há alguma missãozinha. Revelio. Revelio. Aquilo aparece no baixo do mapa é que faz um bocado de confusão. Vamos lá. Acelerar. Tenho que ir por aqui. Deixa-me ir por aqui. Revelio.
Verdade, eu não estou a escapar, tipo... já passei por um... Ver se consigo ir para aqui. Não. Aqui. Revelio. Ok. Portanto, a partir daqui estou tramado. É penantes e queres. Queres uma vassoura? Já agora deixa-me ver uma coisa. Vamos para aqui. Olha, isto podia ser outro Hogwarts. How nice of you to stop by. Reminds me. I've had enough of Feldcroft. Hope I never have to. Who goes? Leviosa. Defensa. Confringo. Depulsor. Está feito. Isto é assim. Ui, chega aqui, tal e coisa e tal, e inimigos. I should dismount here. Vamos esperar. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed. Malta, vocês querem todos aparecer na stream. Eu acho que vou arranjar aí uma secção só para vocês aparecerem. Tenho que desligar a Steam. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Então, vamos lá para o teu tio. Eu saio da frente. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Ok. Here we Esta are. é a casa do Should be tio. just inside. Desculpem. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Antes disso, vou aqui. Calma. Eu quero ir vender coisas ao mercador. Antes de vender,
Antes de vender equipamento, estamos com as luvas espetaculares. Isto aumenta mais a minha defesa. Gosto. Não estou nada goofy. Ok, menos 10 posso vender, este posso vender, este posso vender. Posso vender tudo. Ok. Posso vender tudo. Aqui, vamos ver. Olha, já posso vender este. Estamos com um cascal muito bonito, muito chique. Este também posso vender. Hã? Não, pera, calma, não posso não. Pronto. Isto sim, agora já estamos muito chiques. E tu, o que é que tu tens? Posso vender e posso vender tudo. Okay. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiaye, and this is my shop. Is there anything I can help you with? What do you have for sale? Não, eu quero-te vender. Quero-te vender. Não. Está feito. Pronto. Está tudo vendido. Já temos os bolsos mais coisinha e tal. Vamos aqui falar com o senhor. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Eu apetece-me dizer, esperança pode ser algo bom, mas também entendo o que é que ele quer dizer. Não sei. Eu vou dizer que a esperança é boa. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. Aqueles óculos, meu. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it.
both Okay. mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Coitada. E as expressões. I ought to see how Sebastian's faring. E as expressões das personagens são muito boas. Why Vamos. will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Epá, ele tentou fazer o que está certo. Eu vou fazer I isto. know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Okay. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Ok. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he Espera. wanted to be a part of it. Only good wizard is a in my book. Hello? How nice of you to stop by. Leviosa! Who's there? Put me down! Leviosa! Incendio! Not a toy! Leviosa! Confringo! Os gajos têm uma opção a mais. Proteja com sucesso. Ah, tem que fazer o coisa. Rather unwise coming back this way. I will make you wise to defend this house. Eu queria fazer furtividade, estão a perceber? Tipo, petrificá-los, mas Sebastian aparece logo e tal, e não sei o quê. That was unimpressive. If only Ranrock were here to see this. Protego! Crescendo! Down! When are you going to give up? Opa! Let's get seen anything like that
Protego! I'll get you! Is that the best you can do? Ah, isto sim, isto sim. Isto é que são itens. You've made your last mistake. Ganda Jota. You're making this I won't rest. Rather up wine's coming back this way. You think this is funny? Eu estou a clicar. I won't rest. One less human to worry about. Let's get this over with. Opa! Poor little human. Derrubo comandante apenas. Ok. Ih, eu vou ter que começar tudo de novo. One of the best meals I've ever eaten. I feel as though I'm not alone. Confringo. You've made And your last mistake. Epa. You almost had a lucky shot. If you could best the likes of me. There you are. Leviosa. Stop! Wine's coming back this way. Let's get away. Protego. Pressed. Just you wait till I'm on solid. Wait. You are postponing the end. I won't rest. Nice try. Leviosa. Ha ha ha. Mesmo. Leviosa. Incendio.
Estamos bem, estamos bem. Incendio. That was meant for me. Levioso. Confringo. Incendio. I will make you pay. Levioso. Why don't you come up here? Confringo. Depulso. Levioso. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help Como me é que se find a consegue cure. reverter uma curse? The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. E as estátuas? Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Será? It might be worth taking a closer look at the house itself. Será dos quatro. Revelio. Dos quatro professores que fundaram Hogwarts? Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Não há mais nada? Ok. Isto é dos professores. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers of Ai, da rapariga. The girl became a Hogwarts professor,
Her name was Isadora Montgomery. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves Quadribol. because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Revelio. Não esquece nada aqui, pá, não? Não? Nice. Vamos para baixo. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Confringo! Revelio. Ok. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. Não é dos óculos. You said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Tu quer dizer que vamos parar a Hogwarts? Sim. Era uma casa de uma professora, né? Mesmo assim, eu acho que aquela rapariga fez qualquer coisa que não devia. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Aquilo não estava ali. Faltam 2 quadros. Mais um mapa. Estou com um bocadinho de frio. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Não percebo nada. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. Sim. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers.
then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Hello. As cartas não fazem jus. Parece que ouvi a campainha. Ninguém ouviu nada, pois não. As cartas não fazem jus ao trabalho que eles têm aqui por trás. Obtenha uma madrágora em vários... obtenha e use uma madrágora... Tenho que ir à procura da madrágora. Bem, o elfo. Fazer mais esta missãozinha e terminamos a live stream porque já percebi que eu vai doer hoje. Hoje vai doer. Como eu estava a dizer, depois da... Depois do trabalho todo que eu vou ter hoje, se ainda conseguir e tiver paciência, eu vou fazer uma late night stream a jogar um bocado de Splatoon. Ok, no outro. Ok. Não sei que a missão principal. Deke. Olha, Deke. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Que é isto? Perfect for gathering and transporting beasts. Ah. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safe. Portanto, vamos fazer um bocadinho que o coisa do Fantastic Beast faz, né? Meter as criaturas numa mala e protegê-las. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. A fruteira. Tá bem. A fruteira. Até que ele guarda a fruta. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. E agora? Estão aqui. Estão a fugir. O que é que eu faço com ela? Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right.
É isto? You got one. Ok. Só dá para transportar uma criatura de cada vez, é isso? I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Duro. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. I'm not going to hurt you. Pronto. Acho que 3 estão bom. O que é que dizem? 3? 3 é o número ideal. 42 é que é o número de todas as... 42, 43, 42. Olha-me esta aterragem. Linda. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Levioso? Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Levioso. Revelio. Baixo. É o de baixo. Ok. Levioso. No need to be difficult. I mean you no harm. Eu acabei de matar um bicho! Levioso. Oh, no, you don't. Onde é que ele foi? Settle yourself. I mean you no harm. Compulso. Levioso.
Now, I'm only trying to help. I'll look after you. Oi! Não! Afinal tem fall damage. Falo com Dick. Leviosa. Não. Do cooperate, won't you? Não querem, não querem. I rescued a Jobberknoll. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Revelio. E as paisagens são muito bonitas aqui em Hogwarts. Aquela torre também é um bocado suspeita. Boa. What are you up to now? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Vamos ver só um How bocadinho did da you end up história at Hogwarts de after working for your former master? Dix. Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. Tadinho. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Revelio. Mas isto é um animal grande. Ah. Revelio. Leviosa. Ok, não deve ser isto. Ok, eu tenho que esperar que seja de noite, não?
No need to be difficult. I mean you no harm. Everything's all right now. Estamos bem. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Isto do mapa ser ele mudar as secções do coisa é um bocado. Ups. Ainda é um bocado confuso. E estou a meio do jogo, pai. Espera aí. É aqui? Mais perto. Acho que não. Yeah, no. É isto que eu quero. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Ok. Portanto, vamos entrar dentro da mala. Focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Que é isto? Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. E como é que eu faço o release? Aqui.
thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Supostamente estou a meio do jogo e... Hello, Deke. I have some questions for you. What do you need? Não! Agradeço. Thank you. I'll get back to collecting materials. Wonderful. Good luck. Ok. Onde é que estão os outros? Ah, toma. Dá para escová-lo? Não tem pelo. Tem que ter muito cuidado. E posso formar aqui cristais lunares. Também é sempre bom. Assim, só porque sim. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Portanto, não. O que é que eu tenho que fazer? Lumos. Ok, o que é que eu tenho que fazer? Entretanto, olha, eu vou já ter meninos aqui interagir. Não digo que não está aqui.
que é que eu tenho que fazer? Encontros com o Dick. Aonde? Ok. Convertir encantado. Ok. Bem, mas não vai ser hoje. Gravar. E salvar jogo. 15 horas. 17 horitas. Que belo jogo. Vê se amanhã corre tudo pela melhor. Não, amanhã não. Já me tramaram o resto da semana. Eu de manhã tenho que ir. Não interessa. Há de tudo correr bem. Se conseguir fazer mais live, eu faço, malta, hoje. Se não, amanhã à noitinha temos live. Ou à tarde temos live. Tarde e noite. E sábado depois não há, nem domingo. E segunda-feira tentamos arrancar com isto tudo. Acabar Hogwarts. Trazer mais joguinhos. Temos muitos joguinhos para jogar. Se bem que agora quero ver se seleciono um curtinho. Se meta a escolher uns curtinhos. Só para desaluviar jogos grandes, tipo Hogwarts. Para depois irmos para Witcher e outros jogos assim. Tá bem? Maltinha, obrigado a todos que estão aí a acompanhar, tanto no YouTube como na Twitch. Não se esqueçam de acompanhar-me no Twitter para saber quando é que eu estou em live stream e quando é que eu começo essas lives meio malucas. Vemo-nos por aí. Obrigado a todos e até logo. Espero bem eu de que late night stream, se tudo correr bem. Ok, malta?